salam mencuah-cuah, salam sehat, salam damai man banta kerina. Kekalian Tuhan, jumpa kita ibas renungan guna minggu pluralisme guna tanggal 20 siwa Juni tahun 2025. Jarang ope kita ngoge kata di bata. Sejadi palas renungan tak, mari perlebih si pindah komentar man Tuhan, si pebulat ukur taras kita toto kita. Oh Tuhan, ulu penampat dengan ulu gegah kami. Isakan kami bujur man bandu ibas kesempatan indah Tuhan. Ija ate kami toler lajar karena katandu. Sampat induk kami Bapa ibas ngorati karena katandu. Gelar tangkas nak yang kai kami karena surah-surandu. Dengan rebeluh naka kami geluh mengalami pertumbuhan kini teken. Semaka Kristus tetap jadi usihan kami. Dengan pengajaran du geluh arah pengelaku kami. Sampai tidak ke kemahan du enda Tuhan, gelar beluh na ian cecarkan karena katandu, pada unduk kuasa-kuasa ilat bagi pekala si jahat, si aten yang ganggui, ibas nahkan pengajaran ida. Arah gelar anak du Yesus Kristus kami toto. Amin. Kekalian Tuhan kata dibatas jadi palas renungan ta, ibas kitab Sada Tesalonika bindu telu, ayat 10 sada suku ayat 10 telu. Katana bagenda. Di bata bapanta ras Tuhan ta Yesus min nikap kendalan man kami gelah jumpa ras kam. Tambah lah min ibahan Tuhan kelengatendu sekala nandangi si depan bagepe nandangi kerina manusia. Semaka kelang ate du'e bali belina ras kelang ate kami nandangi kam. Alu bage ipagagahi Tuhan maukur du jana jadi serta dengan badia makam i lebe-lebe di bata bapanta asumre pagi Tuhan ta Yesus ras krina jelma si enggo jadi sekeraja ngena. Sesienda kata dibatasi sehman banta, alu tema keleng ate man kerina manusia. Kekalian Tuhan pernah ngekam gejap kentedeh ate rindu. Misalnya tedah ate ndu ngata anak sindau ta dengan skam. Tedah ate kakam ngata turang tape senina singgon dekah la jumpa. Rindu setengah mati ninakin istilahna. Kain dia biasa nasi bahandu adit tupung tede la banci jumpa. Lit sekala pernanden nuri-nuri ia karena ketedean Athena ngata anak sipak sana pendidikan di luar kota. Pendidikan indah merupakan sudah proses si harus idalani ope ia erdahin. Maka bas masa pendidikan labanci yang gelem HP. Semakanan dena labanci telepon, labanci video call. Jadi bas ngot tedah kelate sinande man anakna labanci kai pe ilako kena selain lipatan ertoto. Ertoto ia gelah Tuhan singarak-ngarak anakna jana bas waktu na pagi jumpa dengan ka ia ras anakna alu dem kecuah-cuahan. Toto nari ngenca dalan nambari ketedehan ate. Kam pernah ngebagi? Tedah ate turah ergiteken keleng na ate. Pas bagi keleng ate, Rasul Paulus ngata perpulungan Tesalonika si jadi palas renungan tak indah. Kain dia silako kena guna nambari ketedehan Athena. Jana ugakin nga pengarapan Rasul Paulus ngata perpulungan kekalian Tuhan surat Sada Tesalonika bindu telu ayat 10 sada suku ayat 10 telu enda merupakan bagian pertoton Rasul Paulus sinotoken perpulungan Tesalonika. Sada Tesalonika enda itulis Rasul Paulus kira-kira tahun 50 seku 50 saat Masehi. Jadi 20 tahun kenca Yesus tangki ke surga kira-kira bagilah. Ope Injil isuratkan. Ope Injil isuratkan.
Goleben Rasul Paulus berita ku Tesalonika. Maka perpulungan merupakan salah satu gereja mula-mula ibas pelayanan Rasul Paulus. Jemaat Tesalonika enda ipuji Rasul Paulus arkitekan ngasup yang ngalakan perbeben sirana ibas kalak Yahudi si tading ijay. Konteks napak sasi Rasul Paulus sura-sura kal ia gelak panci dengan memulihkan jumpa ras perpulungan si pantekina Sebab nai alu terpaksa ia nadingkan perpulungan Ija lit perlawanan ibas kalak Yahudi man Rasul Paulus arkiteken inahena uga majingkat na Rasul Paulus meritakan karena Kristus man kalak silabo Yahudi. Makali sura-sura Rasul Paulus mulihkan ku Tesalonika. Tapi kondisi lah memungkinkan. Sebab nak retoto ia. Gela Tuhan buka kendalan guna ketedahan Athena Jana salah sada dalan nambari ketedahan Athena kap yutus na Timotius leben kujay guna ngelai. Ijay kencamulih Timotius ku ia nahkan berita karena perpulungan Tesalonika. Meriah kelukur na magi berita arah Timotius nari Singatakan maka perpulungan Tesalonika galuh denga ibas si keleng-kelengan rasetia amin buwe perbeben ibas ngikutkan Kristus. Sebab na ibas toto na iya ngarap gelar tambah-tambah min ibahan Tuhan keleng ate bas perpulungan sekala rasi deban na. Bagi penandangi kerina manusia. Bali ras keleng ate na nandangi perpulungan Jadi alu kata si deban Rasul Paulus keleng kelatena ngata perpulungan cerah kemalaman Athena makap adi ngidah dengan megi berita maka perpulungan tambah-tambah bas keleng ate. Jenari bas ayat 10 telu penangki nama pengarapan na gelap perpulungan Tesalonika jadi serta dengan badia lebih-lebih dibata asum roh pagi Tuhan Yesus mulihkan. Enda tujuan akhir bas arkini tekan ija manusia silabo panci jadi serta dengan badia arah usaha najine ibahan dibata maya jadi serta dengan badia. Ilayakkan Tuhan ibas wari kerahan Kristus mulihkan. Semakaatan pagi ras kerina jelma singgo jadi si kerajaan ngena. Maka kaidah ke pesan man banta ada palas renungan tak enda arah surat Rasul Paulus enda nuduhkan. Maka ketedahan Athena labo kepeken geluh berkecukupan, labo gagala berhasil kerina sini surat kena, melainkan ketedahan ate Rasul Paulus mengidah perpulungan tetap setia dengan si keleng-kelengan. Itu nama kai bas perpulungan lit kalak Yahudi ras lit kalak silabo Yahudi. Tapi labo ia jarina perpulungan guna berkotak-kotak geluh na bagelah. Serap-serap kujah-kujah. Labo ia ajuk na perpulungan guna memperjuangkan hak alu perang atau mungkin mabai perpulungan membalaskan dendam Rasul Paulus arkiteken dube ia terpaksa lawas. Lahang. Labo ia jarina perpulungan si balas-balasan. Sebaliknya, Rasul Paulus ertoto. Segelana tambah-tambah lamin iban Tuhan kalang ate perpulungan sekala nandangi si debanna. Bagepe, nandangi kerina manusia. Alu kata si deban, Rasul Paulus ngajari galah nagia tengah-tengah lingkungan si plural enda kerina perpulungan tetap min ngasup si keleng-kelengan. Bahkan bas keadaan dem alu tekanan ipindona perpulungan galah semakin erkeleng ate man kerina jelma. Tentu labo gampang ya. Labo gampang engkelengi kerina jelma. Tapi enda mau pengajaran Kristus man bantah.
Situ do kena arah pengorbanan na mate jenari keke ras nangki ku surga guna nuduh kendalin ku keselamatan man kerina manusia. Labo pilihin suku bangsa tertentu saja, tapi man kalak si bayak saja ras terusna. Kekelengan si cidakan Tuhan Yesus makap si jadi usihin man Rasul Paulus. Semakan lalit rasa dendam naman perpulungan amin gia iandatkan perlawanan tepungnakan berita si meriah. Bahkan harus nadingkan Tesalonika. Tapi justru Rasul Paulus tadah Athena mulihkan kukuta kuna terus pagagahi kini tekan perpulungan. Magelarna kekelengan tanpa syarat. Sana kekelengan wujud kini tekan. Kekelengan cara geluh kalak si teman Kristus. Dia terdapat ije kini erbagen. Jadi kekelengan man kerina manusia pendilo kalak Kristen, pendilo man bantang. Kekelengan labo meniadakan identitas ta selaku kalak si teman Kristus. Labor kita kan kelengi kerina manusia pianggo si ikut-ikut kini teken kalak dai. Lane kasih bela si benar, si sinikkan kasih salah misalnya. Ya. Memang engkelengi ibas kinir bagen labo gampang. Tapi harus ngenda si ingat maka engkelengi bas kinir bagen artina mampu jadi benang penjarumi. Mabadami ku seklewet ta. Uga dage gelah ngasup kita jadi benang penjarumi. Kalau singgo mengalami pertumbuhan kini tekan. Pasti ngeluh si keleng-kelengan. Sebab sebab Kristus jadi usihana. Pertumbuhan kini tekan artina lit je peningkatan la gel-gel. Uga gelana kita mengalami pertumbuhan kini tekan tentu harus ngelebih kita jujur mandiri ta karena dosa ras cara geluh ta silenga payo. Lit ngendan dia jelma lenga teralami kita salah. Nah, ya harus kita jujur lebih. Jenaris yakukan man Tuhan. Perlu kelsi ingat maka dibata ulu pemeteras kepentaran. Maka di si oge ibas Mazmur 25 ayat 8 sekuai 10. Ija Daud basnahkan pertotonna arkitekan pak sasi ya sangana bas kinisran kutuhan naringan caya ngasup ernalem. Te iya maka Tuhan bujur dengan menghulikap. Pertoton Daud ngajari kita. Gila tetap ernalemin man Tuhan. Amin gia bas doni enda makatep terjadi permusuhan ras ketidakadilan. Tapi Tuhan menuntun ras ngajari kala si meteru ukurna. Alu kata si deban, Tuhan ngena ate ngata kala si meteru ukur ras patuh man bana. Sekaligus keleng ate man kala si dem alu keleng ate. Jadi keleng ate ije nalawo terjeng arah cakap ya. Tapi enda mempraktek gelu sini ajarkan Tuhan. Arah sikap perbahanan tasi menghuli. Bagai pe arah cara ta memperlakukan kalak si deban. Si berbeda ras kita. Teridah men ije praktek geluh. Singikutkan kahai sini ajarkan Kristus. Jadi bas minggu pluralisme enda. Kita ingatkan selaku anak-anak Tuhan. Singgelo ibas kinir bagen. Harus min kita ngasup jadikan Tuhan Yesus jadi palasta bas erkeleng ate. Ugara jin nape kita retoto rasku gamba kes nape pemahaman teologi ata adilabo kita ngasup menghargai dengan kelengi kala si berbeda ras kita ya bahkan si salah-salahkan kala si pemotu-motu kala elengabo kita jadikan Kristus jadi palasta bas kini teken. Sebab perbanan ta cerminan kini teken takap. Maka mari dage
Situduhkan keleng ate di bata ibas keleng ate taman kerina manusia. Sebab keleng ate emo inti ibas pustaka si badia eda. Ya. Arah kitab Injil Esa dan seintina. Kelengi. Adi Matius 22 ayat 37 30 siwah. Ije Tuhan Yesus ngerana ngatakan maka kelengilah Tuhan di batandu. Kelengilah temandu manusia. Bagi kamu kelengi dirindu sendiri. Jadi keleng ate kala situ emo keleng ate si lah memandang suku, agama, status sosial, rasi debana. Melainkan kegeluhan si saling menerima, saling mengampuni, saling menjaga. Emo gambaran kegeluhan kala si erkini teken. Maka minggu pluralisme. Labo terzeng recakap kita karena ngaloken perbedaan. Tapi ngasup min kita keleng ate ibas perbedaan. Mari dage mengusahakan pertumbuhan kini teken. Bertumbuh lebih kini teken ta. Gelana ngasup kita dewasa na ibas keleng ate. Tuhan kap ulu gegah ta. Amin. Mari ras kita toto kita. Terpuji termulia gelar Tuhan. Bapa sing pengasup kami. Kuna ngalokan kata anu mulihi. Ajari kami Bapa. Segelah na ibas kami. Erkeleng ate teman kami. Si berbeda ras kami. Teridah biak Kristus. Arah kami termulia min gelar ndu. Arah kami banci kami. Teridah Tuhan si disembahkan kami. Si jadi pasu-pasu nuduh kendalin keselamatan man kerina jelma idoni indah. Ajari kami pe, gelah-geluh kami erguna man sekelewat kami. Geluh kami pe, melumbakan kegeluhan bagi singena ate Tuhan, semaka ijapa pe kami ringan. Tanma kami jadi usihan. Sebatoto kami Tuhan, pasu-pasu dengan pengasup du kami dalam kentatan. Ara gelar anak du Yesus Kristus kami ya toto. Amin.